Marhaba vormurdunga wa har maishendia matashimaore. Madzara ashir risijwamba wadeunu urongolo coronavirus COVID-19 madza wele har na ulimengu kamil. Unu wade hatwar, unu wade mziro. Tena ustumpia haraka na wo usula haraka. Madza har na ulimengu kamil ntiza para alfu wa sitamia watuswini zo madzazi wadeunungia mwanzo na wasujwamba harna ulimengu kamil zinti wentu pia zo za alfu watusumia wa na nane. Donc harmanti alfu watusumia na nane ntiza para alfu wa sitamia na shenda madzazo wadeunungia ata usiula na wanadamu. Na mutarangalia harmazi statistiki risparamba madza watu wengi wafa 487,000 personnes wao madza wangia wadun wangia harna ulimengu. Na mtarangalie watu wapara plus de 22,000 personnes wao wafu harmo wadun. Donc ramotarangalie harmo datini ya le jeudi 26 mars 2020 madza watu waviria 22,000 personnes wo wafu sababu ya wadeonar na ulimengu. Maore hatu hunu mtu wa handra ajiluhana amba anai coronavirus COVID-19 fini wae ajiluhana ika le 14 mars 2020. Na mutarangalie le uvani nyangu para dati ya le 24 le rapara le 24 mars madzar ka harma watu 30 personnes madza wakangie wadeun wakatrapara vendredi jeudi 26 mars rambilomba watu wa viria 41 madza wasiku harma wadeun. Donc lazima ni rjomba unu wademziro wede mana ramblar baki malagoni na yode inzia ya handra tsoifanya urwane na wadeun yode mana babaki haho na mbaki malagoni hanyu mwaslawe tunabaki yahe aslawe badna hika fatungu muhimu lazima mtu alawe wala mtu asidela vinga istishhada yahe yani attestation. Yode mana nafanya video yeni ile pare nous proposer ma video yeni exercice taru na exercice taruzo makswada exercice zo pare reelwa mba wadon kwelwa mziro. Donc on a un exercice rumia notion mathématique fano 10 exercices andar tsar rumia notion mathématique ini ya irongolo fonction notion avili rumia notion mathématique ini rongolo évolution pourcentage et évolution je rumia tsana raha notion mathématique irongolo suite numérique. Notion handa ini sont concernés wana zone walio 3e na seconde ya vili wana zone walio seconde na première ya raru première na terminal. Donc nsaha urenge kayaho na stilo yaho ubaki na wame harma video yeni atapaka mwisoni madza nsoambia kakula vane lazimani uzie stopu utravaillera buzivo reprene video Carson Marsandisa de wami Abdallah Hashim tibua shenini ya YouTube irongolo mat shimaore ile pare ni saidie watu washindre waelewe zi matematiki haurumia lugha ya shimaore. Asneka uso namba hili fikira njema nsoambia tonge handa lazima uifanye ile pare usaidie fikira hili ya handa de wa jabone haruma shenini amwesa uklike hana mwana kloshiwo ile pare usrate atana video moja. Namna jeje wadeunu wa coronavirusi uengedze hao haruma shiswa ya tru ya maore. Yode mana tanafanya exercice taruzini ile pare ruone amba mathematiquement anakari surumia z mathématique ritsoona amba namna jeje wadeuni ulio hatwari harma inti yetu madzaharna ulimengu wa hatwari be ile pare ankilizatu usfanya hazi rona amba wadeuni wa hatwari tena wa hatwari na naika usengedze ha modeli unoengedze hao basi wavo wasra harma hatwari lazima nirfanye jitihadi respecte z consigne rambilo arisfanye mtu abaki hahe satwa zin lazima respecte mtu abaki dagonae wanazono abaki malagoni watwali na mafundo afanye jitihadi wa somedze wanazoni à distance. Donc situation actuelle harna ulimengu ranamna jeje avasani de ukamba harma ulimengu
tirongoa amba wadeunu madza uenea ata uwaswili harma tiza para 169 haujua amba harna ulimengu pia zinti pia zo za 198 ramongali ya risparamba watu wapara 487,000 wo madza wadeunu wangia na mengoni mwao watu wapara wengi rahana 22,000 wo madza wafu na zinde za habari za mwiso za jeudi 26 mars 2020 maore hatu hunu tinde ilio mtu handa siku na wade ajiluhana le 14 mars 2020 basi leo vani mlagona wanyu vani madzari siambilu amba watu wa viri ya 50 madza wangiwani na wadeunu wa coronavirus nirishwamba mwanashisu watu mtiti na wanadamu wa wengi maana ra 273,501 rensho harma mwanashisu mtiti wa 374 mètres carrés karso marsinge harma az exercice turungamba exercice ya handa ini isirumia notion ya mathématique irongolo fonction ini mtu isoma 3e na seconde donc mwanamtsa ulio 3e triapozi video ini uese ufanye exercice ini wawe ulio seconde triapozi exercice ini uese uifanye ata ulio première na terminali utojwa uifanye ne utwali mwana pavi urevise shtuzo mana zone zojo parwana harma klasi ya ulio donc exercice handa ini sirambia habari chini isirambia harmwe enonce amba hulawa le 14 tahupara le 24 mars watu 30 de wangiwani na uwade wa coronavirus maorewani so, alala handa delivi irtsaharu juamba watu wa 30 wani wade unuangia harmwa suku ngavi panzala suku ngavi de la tosha amba watu 30 madza wangiwani na wadeun watu 30 wangiwani na wadeun harmwa panzala suku so, alala vili irtsaharu juamba harmwa alpanzalini laenda ta watu 30 wangia na wade wa coronavirus harmwa suku watu wangavi yani amwaeni watu wangavi de wakosi kwa na wadeunu harmwa suku so, alalararu na hikamba ijamba watu de wauwa de wasikwa na wadeunu kila suku i nombre de yoyo irtsari jua vasani amba watu wangavi watokana wadeunu ya hipara le 1er mars le 1er avril irtsari jua amba watu wangavi watosikwa na wadeunu ya hipara le 1er avril irtsari jua tena raha amba nahika watu waende tawapara watu 42 basi vavo itokamba para dati chini de watu watoparo 42 na ikarbaki na mnaini amba kila suku watu kadrikada do sikona wade so ala nne va niveau de ngeo harmo fonction les fonctions atu ini rongolo fn tar joamba ne ritso exprimer na mnaje en fonction de n amwesa rijouer tena rahamba fonction ini yo rongolo dinala hetini harma z mathématique risinge harma ala la handa donc rongomba ner tar just ala la handa watu 30 wanu wasikwa na coronavirus wasikwa nayo harna panza la sukungavi hulawa le 14 tahupara le 24 vuviri suku 10 donc ursonamba harmwa suku 10 corona ya andisa maore basi watu 30 madza wasikwa na uwade yo calcul mathématique simple lazima mtu afanye wavo asfanya 24 moins 14 égale 10 donc 10 jours d'intervalle ala la vili basi harmwa suku mbili zini ilo kamba watu 30 do wasikwa na uwade yo sawa mauri kakula suku watu wangavido wakosikwa na uwadeuni ramongali arspara mbayo sawa mauri kula suku vakosikwa watu wararu siku ya handa watu wararu siku ya vili watu wararu siku ya 4 newe engedze hatara ipara siku ya 10 rispara mba watu 30 wani wati muharmwa panza la siku 10 watu 30 wangia wade yo sawa mauri kila suku watu wararu wasingia wade wa coronavirus. Question la raru avasani risent namnena mba kila suku watu wararu wasingia wadeunu basi rahipara le 1er avril watu wangavu watoka na wade ramongale rispara mba rahipara le 1er avril ritoka na watu 54
maana tini maana mwezi wa mars unu koma 31 vavohulawa le 24 itaupara le 31 atahupara le 1er avrili riviti sukunane vavorjoengedza watu wararu tahupara sukunane banda ya 31 rawapara le 24 rjoengedzana wararu wahanda tawavili tahupara wanne harmwazi sukunne vavorisparamba calcul ya ufanya deini 30 plus 3 fois 8 égale 54 lisuala lararu bedei petit b awasan taru juamba watu 40 na waili watu paruhana na wadeunu yaipara dati trini do watu paruhana na wadeunu donc risingalamba watu 42 ini sawa na watu 30 raengedza na watu 12 watu 30 wani do wale wakasikwa na wade hupara le 24 mars wabor jarengedza na watu 12 na wasirjwamba kakula suku watu wararu do wasikwa na wade wabor jongalamba watu 12 wanu wararu tamarangavi risparamba wanu wararu tamaranne donc voengedze ha sukunne banda ya le 24 mars wa le 24 risengedza na sukunne riswasuli le 28 mars watu 40 na wailidu watu wasikwa na wade na hika kila suku watu wararu do wasikwa na wade a partir ya le 24 mars risija avasani harmu al suala la nne avasani vortar jwamba i fonction ini ya vinga i watu wasikwa na wade kila suku de hivi basi fonction ini rtsohiramba f de n égale 3n manatini kila suku vusikwa watu wararu na wade avoriserenga izi suku de nombre n remultiplié par 3 personnes kakula suku watu wararu donc vavorjo paramba fonction yatu de ni f de n égale 3 fois n qui est égal à 3n fonction ni hirwatini yorongola fonction linéaire c'est une fonction linéaire yo del dina la fonction ilio namna ina amba ina chiffre na inconnu moja yani i variable risparamba avoir facteur moja avec le variable fonction yorongola fonction linéaire rimaliza exercice ya handa bavo beavasani njoenyesedza exercice mbili tizani za dunga na wami nsofanya video yangine nizeeledze be kabla tazieleza nsanu eledze zo exercice zini uzitwali wese uzifanye wekewaho amwesa haulindili ya video le ranso etwao ya correction ya exercice zini exercice ya vili deini amba tari jouer ini surumia évolution et pourcentage et évolution donc harmo énoncé ahe shtura engedza de ukambar jarjua le rapara jeudi 26 mars 2020 amba watu 40 na moja do wasikwa na uade yani banda rakajuamba waka 30 le 24 wajawa engedza hata wapara 40 na moja das ala lahanda delin msahau calculer i taux d'évolution ani shivimo shau watu wasikwa na wadeunu hulawa le 24 tahupara le 26 mars 2020. Les résultats sont donnés avec 3 formes différentes. Nous donné résultats sous forme de fraction, résultats sous forme de nombre décimal, résultats sous forme de pourcentage. Ça rejoint fouvu tini de la engedzeha ou là le 24 à le 26. Question la vili. Avasani risi rongomba kila voivira sukumbili manarsona le 24 para le 26 izo sukumbili. Kula voivira sukumbili lifuvulle la kengedze hado ulolo de lengedze hao harmwa wani wasikwa na uade basi msahau calculer shitu ini rongolo coefficient multiplicateur ini uisomo likoli au nakako isoma zungu hamba yo calculer na mnajeje taharu jouete na raha amba rahipara le 28 mars babo virus kumbili banda ya le 26 watu wangavido watoka na uadeunu na hikal fuvule ngedze hao de ulolo haya alalararu taharu jue hivyo amba fuvu la watu wangavi lengedze hao kula suku wao fuvu lengedze harma skumbili ni rongolo global taharu jue hivyo amayene amba kila suku fuvu tini de lengedze hao question la nne
baandarijwamba maore wanadamu waishio maore wapara 273,501 taarjwamba rahi kutrua wanadamu elfuvu inombre ya wanadamu wapara wanne, yani elfuvu la nne la population ya maore. Dati chini deitoka wamba watu walio na uwadu wa coronavirusi wapara elfuvu la nne la watu waishio maore. Ufanya jitihadi, ufanya exercisi ni matso yaho ya tubuha uone amba wadeunu wa mdziru bidi mana rambilor baki malagona hatu wadatu hubaki ya vacances be hubaki ya hutwali hubaki ya ufikiri hubaki ya ulolea na mnajejere ensho maisha ya tuleo. Risije harmwe nusunas damba fanya capture d'écran ufanya exercisi ni wekewa après utuone video ya correction. Exercice ya rarudeni ini tsorongwamba ini exercice ya premiere na terminali wantu mlio premiere na mfanya exercice ni wawo ulio terminal fanya exercice ni ito saidia vanu ulio dagoni en confinement utwali leçons zao. Exercice ni ito saidia utwali leçons zao. Donc harma exercice ni eneso de uyo rahana modeli ya exercice ya handa ya vilina rarude renge zavani ambalero rapara ijima 4 mars rambilo amba watu 30 dosko na uwade lera rashewa jeudi le 26 rambilo amba ipara watu 40 atara ipara ijima jarambilo amba watu 50 doasikwa na coronavirus. Basi ritsaru jouer harmal question la handa amba fuvu chini de la engedzeha hula wa le 26 ataupara le 27 mars na resultat histoire à l'unité près, car c'est à virgule. Exercice, question la vili. Avasanir johet yamba wadeunu seengedze hakam namne namba fuvu do lolo de lengedze hao kila suku. Basi avasanir shinge harmo notion ni rongolo amba suite définissez suite UN amba ini de i doneo i nombre ya watu wasikwa na uade kula suku. Eni de nyesedzao zisuku hulawana na le vendredi 27 mars 2020. Question la handa calculer les 3 premiers termes U1, U2, U3. Idéal il va ni de arrondissez ou pare unité kustie nombres à virgule. Petit b tsar je manatin telomba suitini ini suite géométrique mana voix suite numérique tout court voix suite géométrique voilà suite arithmétique. Be suite ini khaswa ini suite géométrique. Mana chintelo amba ini suite géométrique. Ou donner nazi particularité zai suite géométrique. Haya, bandara jomba ini suite géométrique, nsaho donner formule générale yahe. UN en fonction de n. Yo usingalia leçon yaho kama wavo utoipara. Bandara jona mnayo nsaho calculer U10. Amwesa uyeledze ulaone context ya twin amba U10 ni is corresponde na twin. Yani ini de nombro ya watu wangavi do wasikwa na idati ya watu wasikwa watu sikwa na uwade na hika kila suku alfuvule engedze hao de ulo la watu wasikwa na uwade unu. Haya suala la mwiso na lini muhimu suala lini ulifanya jitihada ulireponde rtsaharu juamba rahipara dati chini de watu siko na wadeunu watu viri yao 1000 yani rahipara dati chini de watu siko na wadeunu watu viri yao 1000 personnes au fanya jitihada fanya exercice zini na amin so donner correction harmoi video za dunga vavo maraba voir dunga usdele partager video ini yo responsabilité yao ueledze na watu malagona ueledze amba matematiki ni muhimu na vande vanduronao umuhimu wa matematiki mana ramofanya calcul zini isir permete wasi fikiran hatu matso ya buhe yaone amba ini tongo nziro de kabili ini tongo nziro de kabili de mana rambilwao nisna nisidza mtu na baki da gonahi mtu aslawe badi na hika watongo muhimu ya lazimani mtu alawe wala mtu asidela vingi hata station yahe ay remplice namna lazimani mtu ahilao mwenzeo ho mtu respecte distance de sécurité usiende vano vlio watu wengi baki hao ufanye jitihadi utwali raha wanazoni kama usneglige utwali bena mtwali vavu na vavu yo de mana lazimani mwelomba van kam si vacances be lazimani mtwali haya
partage video hii na ronane wakati wengine.